कुआड़ कुआड़ सब पड़े जाउछन काम धंदा किछि नाही बापा माँ सीटी कॉलेज को पाठ पढ़िया पठेबे देखिला बेलू ए गाँ रे आसी चुम्मा चाटी होउछन छी 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 ए गाँ ना रो बदनाम कर दे छी हेड गाय हटी करछु कबे मारा दाऊ अरे कहा बाड़ेउ कि रे अरे मु एठी बसी छी अरे ता भाई की डाकी से आसीबो तू एते काडवा देखाइलु भाई भाई सिटी बांचले मो भाई की बांधिला किए बांधा मो भाई की मु कहूँ खोल शीघ्र खोल मो भाई की आज्ञा मु आपन गोड़ धरुची मो भाई जहाँ भूल कर छाड़ी दियंतु अरे भाई की छाड़ रे ता भाई आसिला हौ तू आगे पड़ा मु सरपंच कथार्ता होगी जाऊँ अरे तुम ये ठिया हेलो कौन पाई तुम किसी जानी पारछ ना किसी जानी पारना अरे घर भीतर जाओ बंदाना थाली टाणी आस बाहर देखुच दी जन केते खरा ठिया होइछंती बंदापना कर भीतर नियो गाँ सारा लोक तो भाई को और बोहू को बंदेले पुणी मु बंदेबी तुम मुह को टिके लाज नहीं कथाटे शुण माता कथाटे धरबनी से सेमतिया नुह आज घटना से रागी जाइए से सब कथा मो ऊपर छाड़ दियो अरे तू कहीं ठियालु तू बोऊ गणी घर भीतर आसे शुणु मु आगे जाऊँगी तू आणिक आसे लगी ओहो कि खरा लो माँ आलो हे दियोर को तो मोर बाहा गलु काम धंदा तो किसी जना नहीं सेमती लुगारे हाथ मारुता पोड़ा मई तो मुह को टिके लाज नहीं अनेलु बासन से सब पड़ी माजी दबु मु मंदिर जाऊँ आस आस लेट हम अरे 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 तू कौन काम कर नुआ बोटा मु करदेवी ना एने मो फोन धइलु तू कौन सुकौछु अरे भाउज तुम्हें मंदिर जाइथा तो तुम ये लुगा कौन सुखौच की कथा कौच कहल सान बोटा मोर काम कर मु बड़ बोटा घरे बसबी मत कौन लुगा सुखई आसेनी गाँ लोक कौन भावे कहल कहे सान बो काम कर बड़ बो किसी करनी मु लुगा सुखई देवी भाउज एबे से आसिलानी ना तुमको एते काम करिया कोन दरकार तुम मंदिर जाओ सब काम कर दबो तमें जदि कहूच ताले हाउ कौन कहूच जा काम कर दे मास्टर अरे तू भाउज पर आगुछ कि अरे भाउज पर पौड़ भलिया ऊपर टाण किंतु भितर पूरा नरम अरे राखी कौन पाई एटा तो आम घर कथा तापर आम जिते बड़ भूल करथिले से तो पुणी आम क्षमा करी घर को आनिले कहीं राखी हौ तुम चलो भितर चलो जा बाहर के तोर खराब देखल चलो चलो भलो केमती करबी तू एमिति केते दिन खुशी रे रहू मु भी देखिबी आज गाड़ी तो घर अच्छी घर थी आज केमी पैसा था देखी सब छाड़बी आज हेलो जगा बाबू आप घर अच्छा टे बाहर को आसिले सर नमस्कार तुम केतन बिहा लोकटा कि झील आम टका धन थले 817 फाइन दी आम किसी दे दौन आम पलि घर को जी भाव तो कहबी हाँ सर आप बसतु आप व्यस्त कहीं होती गोटे सरथर ना आप सब पैसा देदेवी आप बड़ पार्टी जो कर गाँव में लोक शुणे कौन भाव कल मो इज्जत रही तुम इज्जतर कथा यहाँ आम पेट पाटना कथा जानी तो ना सर रागमन आप बसतु मुझे सब पैसा क्लीयर करदेवी आज यदि टंका नदब गाड़ी धरी नहीं जी सर मुझे हाथ जोड़ आप बसतु मुझे आणिक आसूँ तुम एमती घर अगणाटे कौन पे नुंगुर मुंगुर हो शुणी हेबिनी बाहर किस्ती वाला से ठिया लानी सान डोड़ा कुआड़े जे देखा नहीं खाली एमती टेंशन हो जाउछ नो पिला लोकटा एडी कोडी थिबो खाली तारी ऊपर एमती कोन पे होउछ वीडियो चलटे होंदा सान डोड़ा कुआड़े गला चलो हाइलो महारानी कोठी आज्ञा अपा
ପିଣ୍ଟୁ କୁଆଡେ ଗଲା କି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଟରେ। ଦେଖିଲ ଫୋନ କରିଛି ନା ନାଇଁ? ତୁ ନନା ତ ଦେଖୁନୁ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇ ମୋର କେତେ କାମ ପଡିଛି। ନିଜ ବାଟରେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ କିସ୍ତି ବାଲା ଆସିଛ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବ। ଓହୋ କି ଖରା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କି? ଯାଇଥିଲି ବା କମ୍ପାନୀ ପଇସା ହେଇକି ଆସୁଛୁ। ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? କହୁନ କ'ଣ କହୁଛ? ନା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଦେଇକି ଧୋଇକି ଗୋଟେ ଖାଇଦେବୁ, ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେବା ହେଲା କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଆରେ ସେ ସାନ ଭାଇଟା ଆସି ଘରେ ପାଦ ଦେଇନି, ସେ ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବୁ, ତମେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହଉଛ? କି ମୁଁ ହଉଛି ଅନିଲ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଛାଟି ଦେବି ତମ ଉପରୁ। ତମେ ସେତେବେଳଠୁ ହଉଛ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ତରବର ହଉଛ ମୋ ଉପରେ କଣ ଘେରେ ଘେରେ ହଉଛ? କାହାକୁ କ'ଣ ଘରେ କହିବ? ଓ ଜଗା ବୋଉ ହଁ ଭାଇ ଯାଉଛି। ଓହୋ ବାହାରେ କି ଆଜି ଖରା କୁହନି ଆରେ ତମେ ଆସିଗଲ, ମୁଁ ପାଣି ଆଣେ। ରୁହ ନ ବସ ନିଅ ଏଇ ମାସର ଦରମା। ହଁ ଯେ ହେଲେ ଦରମା ତ ତମେ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦିଅ। ଆରେ ତମେ ନଥିଲ ଏବେ ତ ତମେ ଆସିଗଲ ନା ନାଇଁ, ତ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି ନା। ହେଲେ ଏବେ ସବୁ ମାସରେ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେ ନା। ଆରେ ଏମିତିରେ ବି ଭାଇକି ପଇସା ଦେଲାଳୁ ଭାଇ ସବୁ ପଇସା ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଘର କେମିତି ଚଳିବ? ତ ତମେ ରଖ। ଆଉ ହଁ ଭାଇଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦବ ଗାଡ଼ି କିସ୍ତି କଥା, ଆଉ ସବୁ ତମେ ରଖିଦବ ହେଲା। ଯାଉଛି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଆସିବି। ଗଲା 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 ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଙ୍କରି ପାଇଁ। କ'ଣ ହେଲା? ତମ ଭାଇ ନୁହଁ ତା ମାଇପକୁ ଏଠି ଲୁଚେଇକି ପଇସା ଦଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଦେଖିକି ଆସିଲି। ମାନେ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଆମେ ଦି ଭାଇ ଅଲଗା ହେଲେ ତ ମନ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହବ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ତମ ଦି ଭାଇ କଥା କହୁନି, ସେ ମାଇକିନାଟା ପରମ, ଆଉ ତମକୁ ସବୁବେଳେ ତା କଥା କହୁଛି, ହେଲେ ତମେ ତା କଥା ଶୁଣୁନ। ଏବେ ଯାହା କରିବି ମୁଁ କରିବି, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କହିବ ଦେଖିବ ମତେ। ଆରେ ତୁ ଟିକେ ଧୀରେ କହ, ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗିବନି? ଦେଖିଥାଅ ସେମିତି ଦେଖିଥାଅ ସେମିତି। ମାଇକିନା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗର ଗର ହେଲା। କହିବୁ ପିଣ୍ଟୁ। ହଁ ଭାଇ କହୁନ। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଏ ଗାଡ଼ିଟେ ନ ନେଇଗଲେ ହଳନ୍ତାନି, ଚଳନ୍ତାନି? କ'ଣ ହେଇଛି କି? ଏ ଗାଡ଼ିର କିସ୍ତିଟା ଦିଆ ହେଇନି, ସେ କିସ୍ତି ବାଲା ଯଦି କୋଉଠି ଦେଖିଦେବେ ନା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯିବାର। ଭାଇ ଆଜି ବା ଦରମା ମିଳିଲା, ମୁଁ ମନାକୁ ଦେଇଦେଇଛି ପଇସା। ଭାଉଜ କେବ ତାଠୁ ଆଣି ତମକୁ ଦେଇଦବ, ତମେ ଦେଇଦବ ଯା। ହଉ ହଉ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ମଣିଷ। ହଉ ହଉ ତୁ ଏଥର ଯା। ହଁ ଭାଉଜ କହିବ ନେଇ ଆସିବ। ହଁ ହଁ ତାର ଦେଇଦବ ଆଜି, ନହେଲେ ଆରଥର ଭଳିଆ ପୁଣି ଧରିବେ। ସାର୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତିଆ ଭୁଲ ଆଉ ଜୀବନ କେବେ କରିବନି। ହଉ ସାର୍। ଆସୁଛି। ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ଡବାଟେ ପଡ଼ିଗଲା, ମନକୁ କାହିଁ ପାପ ଛୁଉଁଛି, ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ମନା କରିବି। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ହାତରୁ ନା ସିନ୍ଦୁର ପର୍ବଟା ଖସିଗଲା, ମୋ ମନକୁ କାହିଁ ପାପ ଛୁଉଁଛି। ତମେ ଆଜି ଅଫିସ ନ ଗଲେ ହଅନ୍ତାନି? ତୁ ହାଉଳିଟା କି କୋଉ ଯୁଗରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ? ଆରେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେ ତ ମୁଁ ଟିକା ନାଗରୁ ସିନ୍ଦୁର ହାତରେ ପଟେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଆଜି ଯାକେ ଭାଇଙ୍କର କିଛି ହେଲାଣି? ଆଉ ତୁ ଯେମିତି ହଉଛୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୋ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ିଯିବ। ଯା ଯା କାମ କର, କିଛି ହବନି ମୋର। ଯେତେବେଳେ ତ କହିଲେ ସବୁ ସରିଗଲା, ସବୁ କଣ କଲା, ସବୁ ଭାସିଗଲା, ଆଉ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ଜୁଲି କ'ଣ ହେଲା କହୁନ? ଛୋଟ ପିଲା କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ? କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ କ'ଣ କହିବ ନା? ପିଣ୍ଟୁ 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 କ'ଣ ହେଇଛି? ପିଣ୍ଟୁ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ିଗଲା। ଆରେ କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? ଆରେ ମୋ ଭାଇ ପିଣ୍ଟୁ। ପିଣ୍ଟୁ ହେଇଛି କ'ଣ? କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଠି ହେଇଛି କ'ଣ? ଖାଲି ଯା ମାଖି ଆଗରୁ ତୋରି ପାଇଁ ଆମ ଘର ସଂସାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଅଲାଛୁ କି କଣ? କାହାର କ'ଣ ହେଇଛି ତ କୋଉଠି କ'ଣ? ପିଣ୍ଟୁ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। କଥା ମିଛ କଥା ନା ଆପା, ସତ କୁହ ଅପା। କଥା ତମକୁ କିଏ କହିଲା ମିଛ ନା ଆପା? କୁହ କୁହ ଅପା, ଏଇଟା ମିଛ ନା? କୁହ ଅପା, ଏଇଟା ମିଛ ନା?
ସକାଳେ ସିନ୍ଦୁର ପଡିବା ଗଳି ପଡିଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନା କଲି ଯାଆନି ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି ପୋଡ଼ା ମୁଇଁ ତୋ ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ଖସିଲା ହେଲେ ତୁ ପିଣ୍ଟୁକୁ ଅଟକେଇ ପାଇଲୁନୁ ତୋରି ପାଇଁ ପିଣ୍ଟୁ ମଲା ତୋରି ପାଇଁ ସାଇ ଲୋକ ଆ ସହିତ କେହି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବନି ଚାଲି ଯା ବାଟ ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି ପିଣ୍ଟୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ବି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦେବିନି ତାକୁ କେବେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଭାଇ छोटा सपना जलित गला पाउस पालटी गला पिसाच साजी मारी तो देला जीवन मोठू छड़े नेला साजी मारी तो देला जीवन मोठू छड़े नेला डाकी डाकी थकी गलिनी पाइबाकु न्याय हारी गली मु ए दुनिया रे बंचिबाकु लुहर दरिया साजिची ए आखि मोर समय होइची मोर अमृत भावना कहार किबा बुझिबा भावना जदि हेबा बिसा से विषबा अमृत की हेब पाई गले पुणी सुजग ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରିଲ୍ସ କଲି ତୁ ମଝିରେ ସେତେବେଳେ ବସିଲୁ ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ଭାଇରାଲ ହେବିନି କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲୁ ଆଜି ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ରୋଷେଇ ହବ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ଆଜି ଭାଇ ସୋମବାର ବୋଲି ସାଧା ଖାଇବେ ତାକୁ ବି ମତେ ପଚାରୁଛୁ ଏଲୋ ଜାଣି ମୁହଁକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତମେ କର ଆଉ ତୁ
ଜୁଲି ଏ ଜୁଲି କଣ ହେଇଛି କହିଲ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ରଡି କରୁଛ? କଣ ହେଲା ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ମୋବାଇଲଟା ତିଆରି ନ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ମାନେ କାହିଁକି ସେ ରିଲ୍ସଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କରୁଛ ଆଉ ଯଦି ରିଲ୍ସ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ମତେ ଟିକେ ନାଉ କରୁଛ ଆଉ ତ ଅଲଗା ବେଳେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବା ମୁଁ ଖାଇବି କେତେବେଳେ କାମ କେତେବେଳେ ଯିବି ରୋଷେଇଟା କଣ ମୁଁ କରୁଛି ରୋଷେଇ ବା ମହାରାଣୀ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ ସେ ଚୁଲିରେ କେମିତି ଘଷି ହଉଛି ରୁମ ଦେଖିକି ଆସି ସେ କଣ କରୁଛି ତମେ ସେ ମହାରାଣୀ କଥା ବୁଝ ମୁଁ ଆଜି ଯିବି କାମକୁ ମୋର ଲେଟ୍ ହଉଛି ଓହୋ କହିଲି ତ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସୁଛି କୋଉଠି ରଖିଦେଲି ଘରେ ଅଛି ବୋଧେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମୋରି ଉପରେ ଗେରେ ଗେରେ ଆଲୋ ହେଇ ଏଠି ବି ନାହିଁ କହୁନଥିଲି ଡାଲି ମହାରାଣୀ କରୁଛି ହେଇ ବା ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଯାଇ ଘର ସାରା ଖୋଜିକି ଆସିଲିଣି ଆରେ ଆଣେ ଖାଇବାକୁ ଆଣେ ତମେ ଏମିତି ତରବର ହେଲେ କି କଣ କରିବ ତର ଓରିଆ କଣ ବା କଣ ହେଲା କହୁନ ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତି ସବୁ ଏମିତି ଦେଇଛୁ ଜହର ପକେଇକିରି ସବୁ ମୋ ଜୀବନ ତମେ ନବ ବୁଝିଲ ମୁଁ ଏତେ ରାଗ ଖାଏ ରୋଷେଇ କଣ ମୁଁ କରୁଥିଲି ଅଲ ହଇ କୁଆଡେ ଗଲୁ ତୁ ଡାଲିରେ ରାଗ ଗୁଡା କଣ ପାଇଁ ମିଶେଇଲୁ ନାଇଁ ତ ଉପା ଭାଇ ଖାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ତ ତରକାରୀ ରାଗ ପକେଇ ନଥିଲି ରାଗ କାଇଁ ମିଶଉଥିଲୁ ଟିକେ ବିଷ ପକେଇ ଦେଲୁନୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ମରିଗଲା ତୁ ରାଣ୍ଡ ହେଇ ବୁଲିଲୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ସେମିତି ରାଣ୍ଡ ହେଇ ବୁଲିଥାନ୍ତି ଶୁଣ ତେମେ ଭାବୁଛ ଶୁଣ ଦିନ ମତେ ମାରିବ ଦିନେ ଏମିତି ଏତେ ରାଗ ପକେଇ ସବୁ ମଣିଷ ଦିଅନ୍ତି କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ କଲୁ ତୁ ଅପା ତମେ ସବୁବେଳେ କଣ ପାଇଁ ମତେ ଏମିତି ବିନା ଦୋଷରେ ଦୋଷ ଦଉଛ କଣ କହିଲୁ ମୋ ଉପରେ ଜବାବ ତତେ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ମାঝে ଛାଡିବିନି ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ କଣ ହେଲା ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଜବାବ ଦବୁ ସବୁବେଳେ ତତେ କିଛି କହି ନ କହିଲା ବେଳୁ କିଛି ନା କଣ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ କିଛି ନ କହିଲା ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଗେରେ ଗେରେ ମୋ ଉପରେ ଜବାବ ଲୁହର ଦରିଆ ସାଜିଛି ହେ ଆଖି ମୋର ସମୟ ହୋଇଛି ମୋର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଡାକି ଡାକି ଥକି ଗଲିଣି ପାଇବାକୁ ନ୍ୟାୟ ହାରିଗଲି ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଫଗୁଣ ମତି ରଙ୍ଗ ଡାଲାରେ ରଙ୍ଗେଇ ଦେଲାଣି ଆରେ ଏତିକି ବେଳେ ପାର୍ସଲ ବାଲାର କଲ୍ ଥିଲା ହଁ ଯାଉଛି ଦେଇ କଣ ଏଠି ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଟା ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଛୁଇଁ ପକେଇଲା ପାପି ନିର୍ଲଜ୍ଜ ତୁ ଜାଣିନୁ ମୋ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଛୁଁଛୁ ତୁ ତ ଏ ସିନ୍ଦୁରର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିନୁ ତୁ କଣ ମୋ ସିନ୍ଦୁରରେ ହାତ ମାରୁଛୁ ସିନ୍ଦୁରର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିନି ତମ ପରିକା କିଛି ନାରୀ ତ ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ଆମ ସ୍କିନ୍ ଏଲର୍ଜି ହବ ତ ଆଉ କେହି କୁହନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଏତେ ଲେଖା ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବୁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଗାଉଁଲି କହିବେନି ତମେ ମତେ କହୁଛ ମୁଁ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିନି ତୁ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ସରମ ନାହିଁ ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ ସରମ ମତେ ବା କାହିଁ ମାଡ଼ିବ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବିଧବା ଗୋଟେ ନାରୀ ହାତରେ ଯଦି ଶଙ୍ଖ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଥିବ ସେ ଯେତେ ଆଡେ ବୁଲି ଆସିଲେ ବି ଏ ଦୁନିଆ ତାକୁ ସତୀତ୍ୱର ଆଖ୍ୟା ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ନାରୀ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ନଥିବ ଯଦି ସେ ବିଧବାଟି ହେଇଥିବ ସେ ତା ନିଜ ଭାଇ ପାଖରେ ଥାଉ
कि निज जन्म कला पुओ पाखरे रहू ताकू ये दुनिया चरित्रहीन आख्या दिए ମୁଁ ଦେଖିଲାଣି ଯେବେଠୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମିଳିଲାଣି ତୋ ମୁହଁ ବହୁତ ଟାଣ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ବସିଲା ବିଧବା। तमें दुखरे अच्छ मुझे जापी जवानी बयस एका रहा के कष्ट से कथा भी बुझीपार छाड़ तुम्हें जदि कह मु तुम दुखरे सुखरे सब साथ देवी तुम सब कथा मुझे बुझुथी। ତମେ ଦି ଜଣ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ମୋ ଆଖି କଣ ନ ଦେଖିଲା ଦୁନିଆରେ ଏତେ ଘଇତା ଥିଲା ତତେ ଆଉ କୋଉ ଘଇତା ଦେଖାଗଲାନି ଶେଷରେ ମୋ ଘଇତା ଦେଖାଗଲା ନିଜ ଘଇତାକୁ ତ ପୋଡ଼ି ମାରିଲୁ। नाई नहीं अपा मोर किसी दोष नहीं मु तो गाधी आसली भाई कौन भाई भाईबा तमें कौन भाव तुम साथ गोबर पानी पिए ना कौन मोर किसी भूल ना मुझे बाट दे जाऊली मत भूसिना देखिए जाबुड़ी बसिला एत खराब स्त्री लोकटा ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାହା କଥା ସବୁ ଜାଣିଛି ତୁ ଶେଷରେ ଏୟା କଲୁ ତୁ ମୁକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତୋ କଥା ମୁଁ ପରେ ବୁଝିବି ହେଲା ତମେ ଏଠୁ ଚାଲ। मत कौन सन्देह करुचु मोर कौन मो सिंदूर ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ତାର ମୂଳରୁ ସେମିତି ଦୋଷ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦିନେ ଦିନେ ତା ଖବର ବୁଝିବି। विश्वास करू मुझे जाऊली से मत टाणी नहीं गला बा ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଳିଆ କିଏ ହବ। भाई कहते कहीं ना कौट देख अरे ये कौन हो भाई ये क्यों भद्रामी अरे मो स्त्री डर में तुम किसी कह अरे भाई तुम मो देड़सुर छुंचो केमिति मते सुजोग केबे आसी भाई छाड़ मते अरे कथा सुन भाई तुम तो अभद्र लोक तू सीना जाबडाटा मारिदेलु तू भल कलुनु तू मत भल कि चिन्हनु मु तोर एमती अवस्था करी तू बंची थाऊ थाऊ मरिया सांगे समान। सोना खुशीगला रडी करूछ कौन हैला राती अधरे कहीं रडू करुच से शोक गुगुड़ी मारुता गोटे टोका किए गला भाई लगे आम घर मुझे भावुँ टोका आनी पुरी जी घरे आलो हे मौना मुही तू पुणी घरे टोका पुरेलु मु आ तते किछि कहबिनी ए बुझिल आ ताको किछि कहनी सीधा सरपंच डाक सरपंच तार न्याय विचार करिवो मते आ किछि कहबनी हला नहीं अपा मु सत्य कहूची मु से पिल्ला कि मु जानिनी बुझोनी अपा सरपंच डाकनी एबे तो कथा गाँ सहर जानिबे काली सकाळ मुझे सरपंच डाकी केमी नाम दौड़ देखिए
सरपंच बाबू मो घर द्वार भांगी देला ए शंकुनी मोर किछि रखिला नहीं सबू भांगी देला चुरु मार करी देला मो दियर भलिया पुओ को भी मारी देला राती अधरे टोका पुरौची ओहो तुम चुप कर स्त्री लोकटा कहीं पार्टी कर तू जगह को पचारि पारि अरे जगह कौन है कौन कहबी आज्ञा घर कथा तो कहवा कथा नुह कांथ बाड़र भी कान अच्छी मो भाईटा को एते भल पाउली से 15 दिन है जाइनी तू गोटे घरे आनी टोका पुरौचु छी से मुझे डाकी हिसाब करने आपण कहतु कौन करी तेरे अरे माँ ये जगह जहाँ कह सत कथा कहूँ नाई आज्ञा मुझे सब किसी भी करनी ए सब मिछ कथा अपा मुझे घर को आसवा दिन तुम तो जहाँ कही मुझे सब करी आज कहीं मत दांडे एमती मिछर लोक हसा करुच चढ़ी मड़ी गल चुप कर पुणी आउ थे पार्टी कल स्त्री लोकटा है देख जगह ए सत कौन मिछ कौन ए किसी मुझे जानीपारूनी अरे घर गली घर थाऊ सब मिसिकी चल यहाँ भल कथा ना ना कौन कौ जगह कौन कहते आज्ञा आप देखुं एमती केस गोटे है पुणी जदि कल सका एमती केस हम मुझे गाँ दांडे मुंड टेक चली पारि तो आपको डाक न्याय करने आपण मत एक कौन कहते हाउ है आप जहाँ भूल भाल हम आम गाँ मेला मिसी समाधान करूँ कौन कौ जगह हाउ मुझे आसू जगह अरे एगुरा सब किए गला मुझे बुझीपार मुंड किसी कम नौ घरे को किए पशि ना कौन जुली ए जुली से माइकिना मो जुली किसी करनी तो से माइकिना मो जुली कौन करदेव ताल मुझे कथा ठीक बुझी जुली मो जुली की छाड़ दे तू भल को छाड़ दे मो जुली की अरे जुल्ली तो गईता देखुची जुली तू तू भी आगो संगे तो भले थार्ड क्लास पाखे रही कौन गिन्नी बजाई गिन्नी माने कौन तू जानी पारनु तो भाई पिंटू को यही चुल्ली मारी थला अपेक्षा पड़ो तो पाई ए मैं आगू क्या आसबी सॉरी